Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu-tunggu semuanya. Hari ini kita akan mengundang ulama-ulama tarim untuk menghadiri acara Haul Abuya Hasan Baharun dan Ubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan. Masya Allah. Sekarang kita bersama Ustaz Zamzami, mantan ketua Ahmad Pos. Beliau insya Allah akan mewawancari ulama-ulama yang hadir insya Allah ya. Ini suasana haulnya, Masya Allah. Masya Allah, kita buat acaranya di rumah Habib Umar, namanya Habib Sofa, Masya Allah. Masya Allah Habib Umar ya. Habib Hasan Baharun adalah ulama karismatik Indonesia. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Dalwa. Beliau lahir pada 11 Juni 1934 di Sumeneb. Tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan disiplin dan akhlak mulia, hingga dikenal sebagai sosok lembut dan dihormati. Pada 1981, beliau mendirikan Dalwa dari sebuah rumah kontrakan sederhana sebelum akhirnya berkembang menjadi pesantren besar dengan ribuan santri. Para muridnya kini tersebar di berbagai belahan dunia dan salah satu komunitas terbesar berada di Hadramut, Yaman. Bukti luasnya pengaruh dan keberkahan dakwah Abuya Hasan Baharun. Ini kita udah 5 tahun merayakan Haul Abuya. Masya Allah, dari Mukalla Ustaz kan? Iya, kita udah ngelaksanain dari Mukalla. Bahkan pas kita di Mukalla itu ketika kita mengadakan haul langsung dihadiri oleh Al Habib Abdullah Baharun. Masya Allah. Dan Nabi Alwi di Masbah. Ya, dan Nabi Alwi bin Abdurrahman atas di Masbah atau di kolam renang punya beliau pribadi, dan di situ Habib Abdullah Baharun menyampaikan ceramah dan kenangan beliau bersama Al Habib Hasan Baharun. Anak cuma 40 hari di Dalwa, tapi Masya Allah kesannya banyak banget sama Al Hasan ya Allah. Masya Allah, Dalwa selalu baik yang belajar sebentar maupun yang lama, semua termasuk dari kita, dari Darul Lughah. Allahu Akbar. اليوم حضرنا حولية حق الحبيب حسن بن أحمد باهارون في دار الحبيب عمر ما شاء الله تبارك الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini kita sama-sama bisa menyelenggarakan dan mengadakan hauliyah untuk guru kita bersama Abuya Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun di negeri Hadramut, di kota Tarim yang mulia dan sama-sama kita cintai ini. Alhamdulillah, jikalau kita melihat dan menapaktilasi jejak dan sepak terjang Abuya Hasan bin Ahmad Baharun terkait hubungan beliau dengan Hadramut, beliau mempunyai peran yang begitu besar dan begitu penting, khususnya untuk hubungan antara Indonesia dan Hadramut. Beliau bisa dibilang termasuk orang yang pertama kali membuka jalur dan membuka hubungan kembali yang sebelumnya pernah terputus dan tertutup antara Indonesia dengan Hadramut. Yang mana hal tersebut bisa terrealisasi karena sebab ketika ada kunjungan dari beberapa habaib yang ada di Hadramut pergi ke Indonesia, maka Abuya Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun menitipkan beberapa murid-muridnya yang mondok ketika itu di Pondok Darul Lughah wa Da'wah untuk belajar kepada beberapa masyayikh, ulama, syuyukh dan murabbun yang ada di Hadramut, sehingga Abuya pun mengirim murid-murid tersebut. Ini merupakan sebuah langkah pertama yang telah direalisasikan oleh Abuya Hasan bin Ahmad Baharun untuk bisa membuka hubungan antara Indonesia dan Hadramut yang sebelumnya sempat terputus dan tertutup. Maka bisa dibilang Abuya Hasan Baharun merupakan pintu keberkahan yang karenanya para murid-murid, para santri-santri yang berasal dari Indonesia bisa untuk datang ke Hadramut menimba ilmu di kota yang penuh barakah dan sangat dipenuhi dengan para ulama dan aulia ini, sehingga bisa kita katakan setiap kali ada orang yang berpergian safar menuntut ilmu ke Hadramut, semua apa yang mereka lakukan di sini, pahala, keberkahan dan rahmat yang mereka dapatkan juga tercurahkan kepada guru kita bersama Abuya Hasan bin Ahmad Baharun
Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa guru yang sangat mulia, guru yang sangat memiliki peran yang begitu besar dalam perkembangan keilmuan, perkembangan tersebarnya ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW di Indonesia berkat keluaran Hadramaut yang berdakwah di Indonesia, yang mana mereka semua adalah hasanah min hasanati Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Mungkin ini saya yang Al-Fakir bisa sampaikan. Semoga kita sama-sama mendapatkan barakah, bisa mendapatkan ridha, bisa mendapatkan inayah dan riayah dari guru kita bersama Abuya Al-Habib Hasan Muhammad Baharun. Hakadha minni, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Kang Hafid, Ketua Ahkopos sebelum Kang Zamzami. Masya Allah Kang Hafid, mungkin antum berikan sedikit tentang profil singkat Abuya Hasan Baharun, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang menghadiri daripada haul muassis, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah, yaitu Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau adalah seorang dai ilallah luar biasa, seorang dai yang memiliki kiprah luar biasa di dalam dakwah, yang mana beliau memulai dakwahnya dari berdakwah ke kampung-kampung. Jadi yang berbeda dari beliau adalah kalau mungkin kita berceramah berdakwah, kita memilih tempat kota-kota atau yang ramai orang. Kalau beliau tidak, beliau memilih tempat-tempat perkampungan-perkampungan yang tidak tersentuh di sana ilmu agama, tidak tersentuh ilmu Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau datangi tempat-tempat ke sana, pergi ke hutan-hutan, melewati lembah-lembah, ya, melewati tempat-tempat yang di situ ada lumpur dan lain sebagainya. Kemudian beliau membawa mikrofon sendiri. Nah, itu perbedaan beliau dari pendakwah-pendakwah lainnya. Jadi beliau kalau mau dakwah, beliau bawa alat-alat lawazim dakwah itu sendiri, lawazimul majelis, seperti mikrofon. Beliau membawa satir, bahkan beliau membawa pemisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi kadang majelis ada lelaki, ada perempuan bercampur. Nah, untuk menghindari ini, Habib Hasan membawa kain yang dijadikan penutup antara lelaki dan perempuan. Nah, ini luar biasa kiprah. Kemudian setelah dakwah ke sana keliling, salah satunya ke Kalimantan Barat. Nah, kemudian setelah itu barulah beliau memulai mengajar di pondok-pondok pesantren di Jawa. Di Jawa beliau mengajar, banyak pesantren-pesantren yang beliau ajar di sana. Beliau ajarkan bahasa Arab, pesantren-pesantren itu berkembang. Pesantren yang semulanya kurang bahasa Arabnya, di situ Habib Hasan mengajar, kemudian pesantren itu menjadi pesantren yang terkenal bahasa Arabnya. Nah, kemudian setelah mengajar dari pesantren-pesantren, barulah beliau oleh guru beliau Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau diperintahkan untuk mendirikan pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Berdirilah pesantren itu, kemudian setelah itu beliau meninggal tepat pada bulan sebelum bulan ini, yaitu bulan Safar. 8 Safar beliau meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiprah beliau dilanjutkan oleh anak-anak beliau, putra-putra beliau, menjadilah sekarang Pondok Pesantren Dalwa besar berkembang oleh anak putra-putri beliau yang luar biasa melanjutkan dakwah daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Itu sedikit cuplikan daripada kisah hidup Habib Hasan Baharun. Dan mungkin salah satu pesan, ya, pesan dari Habib Hasan Baharun yang selalu kita kenang, selalu kita ingat, bahwasanya beliau pernah berkata, makana lillah yanmu wa yastamir. Nah, ada salah satu pesan beliau yang sangat melekat di hati kita, apa? Makana lillah yanmu wa yastamir. Segala sesuatu yang berasal dari Allah, maka itu akan terus berkembang dan akan terus berkelanjutan. Mungkin kita berdakwah sedikit yang hadir, majelis kita sedikit yang hadir, ya, kita membuat yayasan sedikit yang masuk di sana. Tetapi kalau itu karena Allah, insya Allah akan terus berkembang dan akan terus berkelanjutan. Kalau niatnya memang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kita sudah selesai. Masya Allah, rohaninya sangat besar kita dapatkan. Masya Allah, Ana sangat bersyukur bisa belajar 40 hari di Dalwa, daurah bahasa Arab di bulan Rajab, ya. Masya Allah. Kita ikuti kelas-kelas bahasa Arab saja sama Ustaz Hasan Basri dan Ustaz Maki dan Ustaz yang lainnya selama 40 hari. Dan Alhamdulillah setelah 3 tahun di Dalwa, Allah beri kesempatan untuk sampai ke Yaman. Dan Alhamdulillah ini adalah tahun terakhir, tahun yang kelima. Insya Allah tahun ini insya Allah wisuda. Kalau lulus semua ujiannya, ini semua berkah Abuya Hasan Baharun dan guru-guru di Dalwa, Masya Allah.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jazakumullah khair. Jangan lupa like dan subscribe. Dan tentunya jangan lupa share. Pendapat ulama Tarim tentang Abuya Hasan Baharun. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن قبل لحظات كنا في حولية الحبيب الفاضل العلامة التقي الصالح الورع كما عاهدناه، الحبيب حسن بن محمد باهارون رحمه الله رحمة الأبرار وسكنه في فسيح جناته. الحقيقة عرفت الحبيب حسن منذ تأسيس الجامعة، أول سنة في تأسيس جامعة الأحقاف التقيت به في أندونيسيا، وكنت مرافق للحبيب عبد الله باهارون والحبيب حسن باهارون في تنقلاتنا في المعاهد. حقيقة عرفت الحبيب حسن رجل العلم، رجل التقوى، رجل الصلاح. الحبيب حسن محمد باهارون هذا يعني كان همه الأساسي هو العلم ونشر العلم، كان همه الأساسي الدفاع عن الحق، وبذلك يبذل جهد طويل عريض من الصباح إلى المساء وهو في نشر ذلك. الحبيب حسن باهارون عاهدته همه الأساسي هو الرحمة بالأمة ووحدة الأمة وجمع الأمة، ولذلك هو أول من أرسل من مؤسسته إلى المؤسسات في تريم، وهو أول المؤسسات المرتبطة بتريم، وهو لم يبخل على أي مؤسسة، أرسل إلى دار المصطفى وأرسل إلى رباط تريم وأرسل إلى كلية الشريعة، وهذا كله من أجل وحدة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدة أمة النبي صلى الله عليه وسلم ووحدة اتجاهاتها، وهو يعلم علم اليقين أن الحق هو الحق والباطل هو الباطل، رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته. ومهما قلنا عنه صراحة لا نقدر أن نفي بما قدم، والشاهد على ذلك أولاده اليوم وكلياته وجامعاته ومعاهده منتشرة في كل بقعة من بقاع الأرض، والشاهد أيضا على ذلك طلبته، فطلبته عندنا في كلية الشريعة وفي بقية المؤسسات من أفضل الطلاب وأذكى الطلاب وأكثر الناس أدبا وأكثر الناس علما وأكثر الناس أخلاقا. بارك الله فيهم ونفع بهم إن شاء الله، وغفر الله للحبيب حسن ولزوجته ولإخوانه، وإن شاء الله نفع به ونفع بأولاده وحفظهم جميعا، وربنا يتقبل منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا كثيرا. الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الدكتور عبد الله عبد القادر محمد العيدروس، رئيس جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية، ومؤسس جامعة تريم الإسلامية، ومدير معهد العيدروس لتعليم القراءات والعلوم الشرعية، وعضو مشيخة الإقراء باليمن. في هذا اليوم المبارك الذي نحتفله نحن وإياكم بذكرى رجل من رجال العلم، من رجال المعرفة، من رجال الدلالة على الله سبحانه وتعالى، ومن رجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو وأهل بيته وأولاده وزوجته قد أمضوا أعمارهم وأوضوا أوقاتهم ودفعوا الغالية والنفيس لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولأجل نشر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحتفل هذا اليوم في ذكرى وفاة الحبيب حسن بن أحمد باهارون رحمه الله تعالى، والذي توفي في 4 من صفر. وإذا كنا نحتفل بهذه الذكرى إنما نحتفل بالعلم، وإنما نحتفل برجال كان لهم دور كبير في المعرفة، وكان لهم دور كبير في إرشاد الأمة، وكان لهم دور كبير في النهضة بالأمة والنهضة بالأوطان. نحتفل بهم لا لأجل أن ننوح ولا لأجل أن نبكي، ولكن لأجل أن نعرف سيرهم ونعرف كيف استطاعوا من خلال هذه السيرة العطرة التي مشوا عليها في أيام حياتهم، كيف استطاعوا أن يؤثروا في المجتمع كما أثر هذا الحبيب. رحم الله حبيبنا حسن بن أحمد باهارون وغفر له وبارك في أولاده وفي ذريته، وخرج منهم الكثير الطيب الذين تقر بهم عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا كثيرا يا سيدي.